watukufu wa radio RTMC mundu wakati kao siku abazimana sina ni harimo mpango wa hatu wa apta pango kao hanzo nishia wa Komoro walio wanze na hundani ili wajue zijirio wa maswani kao ihondi horapua bila shaka shahaina ndogo zijirio wa maswani si hanja radio RTMC ije yunishie za habari zinu ije yunishie iheli wandualio gardoka yanga sina mifomili banu harmashesi wa Shanzuani ya takriban de 15 Oktoba wajiri miharbati yakaya wandu wakahanza wafanya maandamano yao yakawa namne kao wanadamu wajishangaza haukawa lilibunduki walilimizinga wandu wenji wafu ngemishi hao wandu wenji wakoza halafu na wasaya wambwa oma fujari ikao wandu kwa tujua omahala wanguha nena mnazendogo zajiri ibige zengozi ngazendelea haina usikuhusha ani baada ya maandamano yafanishia yabo haina usikuhusha ngabajirondo ngoyo ngabajiro miharbatu harumaye ntia Komoro bal harmashe wa Shanzuani hata mpaka leo ngabishao kaya ya gouverneur wa Shanzu wa Shanzuani wakati lonomo hesa hafungwa ebenge leo holiho zinugozinu zouri shughulisa radio hatu sititengwe bidi lazima rijeri wanesembavi harmaze ngozi miheli zingoza jiri wakagabjoka ya ze television bal na baliza dunia zirongwaze ngozinu ze Facebook ze reseaux sociaux tipia wazirongoa ebenge leo ri para wandu wenji kao wodunga zinogozino harumaye diaspora wajebanu kao ngwaisho Faransa ngarjwao kazenogo zajiri zinudogo zirishulia sontipia haina mdajao nese ila analizi karamba analizi ya bime ehelishe tondosha ajiri aweze ngo zajiri ne evolution ne nazengozi he yao ebenge oskwale unu jeni ramambiani ripara wandu wanu ikao gasina Imwananyasi Abderrahman Ahmed ngabona Imwananyasi Sedali Salim ngabona Imwananyasi Sedatwas ikao yi DMC kala abantu harimo misuzatu ngabona Mohammed Ben Mohammed wanu tipia wanu ikangwa sho hunulaya ebenge na zewatu tena Ayuba Mohammed Asman ikao bahiye kala waharumaze plateau zatu zinu hawonesa ze digitalizai na wonesa eheli zenugo zindelea maswali yabo harimo masuala gartoka bazimana Abdushakur Mfaume ikao yakabazimana nani waharumaze mission engene Mwananyasi Yusuf Hassan ikao bahiye kala waharumaze plateau zinu hasuala la mwalo Amdoluzisa mzewatu atos holiho de zajiri zambishia zafanyishia yokaya vajiri wala wafanya maandamano harumashe siwa Shanzuani baada yao harumi maandamano yao jeheli za tekeleziwa ni wandu wenji yakaanza fanya maandamano ya usalama amma hojuha wandu wajuha na bunduki na mizinga itsongeza ngabo wandu hafa itsongeza jeshi la Komoro lija lifanya namnika ungwa wabirili yao yensi mana wala waragukomo wala shesi washagazija wandu ramfor wajanzuani mshieza ajiri mmono pia harumaze majuno yonti pia tikazani unambie oweme heli wabimisa zendogo zinu ne heli wewe wazifikiri ne heli welewa umpango ne heli wajiri hamutaswali ngerjen kiwasa A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahim assalamu alaikum washilizi muweshio RTCM ranzi Komori atahun Faransa partout tsitsaha nirange umrongo ni mwelezeni yukaya vanonga seharumwa nkodo ya hatu iwa Komori ne president wa yadio actuellement mana ino ezino walionizo duka yangu anzo anganize eturnanti donc haizo eturnanti no bokongenda wanzuani ngwa wanao eturnanti wajilie wamwalie ngarwa saidi yao na wangazijanga saidi yao eturnanti no nzuani ile joué pare en 2026 joué ile mwali wakati wongarju hadisi haizo zoraishia zenongongizo idzani kartujua yokaya mana serikali ngurongo zindwaji kutangazo zindwaji bawano wandu mazabati fujari wala wa maore wala wa nchi zingine wajilia nzuani sisi zorijuao garijuao yakamanga kwa polisi na militera wa hafa donga polisi wa Shimwali remwabali abaliwa
andeta tere yawana kunda ubele huangazija afia wani ajiwa mjini wani ngabo mumwali are mabali umondoni mukuizono ngwekao esirikali ya Komori ngustatazo te wanduhuze watizijue wanduhuze wandu wakatujua yakababali ngwana mrua hafa atadihwa wani wanduhuze wandu wakatujua mabali ngwana mwana are mabali munduni shai wandu wafanya hazi bazima na odu watoaozi hadisi kifaraha donc haizo titaha ni njeze bane kama sisi mwali rilio wonze ngasi na solidarite ngasi bazima na wanzuani ikao dwa para ishtendwa shino monzi bili rwajilia tangani ya bili ya rarunga mfikiri ya uka inkodo ino nkodo ya trosonzi pia ilazimu wakinato manasi. Assalamu alaikum. Sidali Salim holionde zinu atosi Arabia zobano yewe ngo hakikisho kaya zinu zinu zalisa usalama ngezika ujaha kodo yinu au zinu ndongika o zijivuriza. Marhaba mingi, assalamu alaikum. Wami harma maoni yangu do kamba ngamjisoma suala mengi kabisa shitwani yangu. Maana wanama ngamonzoni mweshele zenuka wantongo nyengi za hijiri harmwe Komoro. Nsimna nizani watsina hungia harmwa watsina utansawa wijiri maquillage ya kudeta misumari ya mwali msidali buhijiri mwanadamu dukula mhono buhijiri atanta ya Mustadran buhijiri kudeta leo izintongoza nyengi kabisa na wanyu msidale ukamba izintongozo ranzi misumari tazoko kabwasi ntongo ikaumbane ya ubenufu mba makomoria wasijua au wasijua makomoria wa mtwajua yani umwisizoni wezi ntongo hizo kabwasi babu ntongo za waswili nzwani leo za tonge sabara mbabula wa roho wami binafsi tisiamini mbazini kweli hali zin kasi jirma urde hali namonesa zovani ze misumari nez atamtaza ntambo nez kudetaza ntambo ili watsahe warete wanadamu ili watsahe watieshi bani peuple comorien wawe demokrasi wami sisi jitamkata hata ukambazini kweli badina hikawa nyuma journalist mfanye otsansa uo ngema tampara mba kweli zini ntongo za kweli za faisha nzwani ini tintongo ya faishiha yatongesa wanzwani mba waulawa mrongo wa bofete mba kabasi alama mrongo wa bomba wa wantumba wasizongola wala mwenze kabasi alama kabasi mrongo tokonzi mba yesi oneha kiwavi ukambazi ntongo za kweli. Naam, Mohamed Ben Ahmed holiho lazimizamishi habari zenongozi ya lisa 5 du matin shaho honda savili sararu ya waziri wandani weze ya Komoro haonesa wali hukaya zenongozi inu zihudumulwa ni nasigari jo wandu wazifanya ani kabla raha umtsana wejaja chai waziri haisaha onesa wandu watendaze lugozinu na yeha saha bokaya wanu mafujari rakatu wajua shaha bokaya guverneri mzwali na wandu hahe do akaunka wanduze armu wazibalie eze lugozinu heli zambishia kabla shetendwa shejaka shijulie heli yo chawa bezaraka wazamba kutsu wego jokorelezana mnaje maze ngozai waziri wa Barsadani yazambeze hada nitsoka hanzani beho mhono watanga waho na nyasi wafariki ngo ejeli ya walazi bana
Mtsunjia harmale suala la ya waziri shasikanza likubaliane ukaya ambaninga si kabula haku rahana ushinda rihunde ujimlifu no ubenu fuweze ndongoza viranzuani mjini mtamu baina ya mwezi 15 na mwezi 20 wanduika ngwa tuhumlo wan ewanu wandu hindi ewa kawanga eya warumando ezombo zinwa zunruda ema hutaju yao hindi masuala yayo ne adunga yabo yawuti masuala bokunga rjojo ali abahuwe na mro ganzoze tabwenti zifanyishia namna nyibe nufu ili wandu wajuweze kweli shau sikitifu dukaya ngarijua usonsi pia siwa kumoja uka ensia hatu ihaziyo kala dinifanywa ni mahakama wakadu wadu ni legitimite ni instruments za lazimu wafanye zitabwiti za lazimu wanrojue kweli shanga rjojo kensia hatu sikawe mahakama ya bakia ezi na mru wa mru abondo banu walo sikitifu na banu misikanzari profite occasion yinu releve mbabe reflexion hakabanu onwezi pia waloko muringo azijua rawalaika waka harmwe zijana ngo harmwe position lelo ngo ajua ukakarti na mahakama rowalo harmwe zilelo ngo ajua ukakarti na mahakama na banu harmansi mahakama yo mungu ni mwezi instruments za kutsongeza nsike bazima awitsambalie hezi haziza hapo abuge haujibu le swala la hapo mimi njaka hanza libaki harumwe balbala aukaze ndungu waziri ya hamba izo hatoka hamba jabo kwa ndunjingwa bao bai kwa kijana di mwaziri ya melongo hamba ndizo shakarna ujua rijue kweli ya heze nungozinu rahaze tabu itize jafanya pia ngarjujo upose hypothèse zongi zo sur la table ngabo ambao inu komploya he serikali ngabo ambao inu komploya he opposition ngabo amboka ngabo mhono wararu ulobo haribana izo hypothèse shatika hanzari kubaliane ukaya sise hazia hatu kimatwa watu anya wahensi ngela dimori fanye reflexion kazi nunguzimu zindongo kawo ushakuru zojo jihiri harumansi wala kazi jojo jihiri tena na banuti diwaze zenongozimu ngizo cyclique heni mwaha wakume ngabajiroze nungozimu sidiwaze ukazijiri en 97 zijibiri en 2007 mahakume après ça c'est nous service jihiri sha umushkili loka zenkado izo zonti pia kartushinda rapasa zekwedi hauka katina mahakama ikao ngayo ya ushinda iranga ndeze nungozimu amdanuka reflexion kabla dimike yabo na hiyo reflexion collective. نعم مرحبا محمد أبها تكلمنا سؤال سوني ما عبد الرحمن محمد دوكايا رجل فمرار فمن فمتانو يا هو جمع imsambi kaizingiziwa wakaharuma hali ntiro kabisa holiho deza mishiane holiho wanadamu wa ulemengu wakahu tabia ukaya mwanadamu ngendani hazingiziwa ni mizinga bonze haungulo mwenje haungulo maji sikanzani jue mwana Abdurrahman ya psikolojia mwanadamu katika wo yeye katu jue zijirio bonze haditine katunda mbebra ani katunda maji katunda mwenje yedu kwa hamanda zinu harme dunia zomkinishiha yezinu zika haki ye wewe ngojo zi hukumu na mnaji harmadu kwa hamanda zinu Ewa, ami salamu alaikum. Nako rogwa matazo wa nyaswa waisa wa stekeleza wabo zisendelia na ujibu sualando inakurungo mbaini marahanda harmo itarehi ya Komori. Speaking mbata wakati wa ukoloni ne Mfaransa mtradifua tukaparo vutsa mana vanti zinti risas kwa Komori lazima ujue zinti risas yani ti bunduki ti kalashnikov ti ambade wan manifestant ko tirewa ini sfikiri mana vojana tikata na maniasu wa Shikongo timdisa mavanu kabila waya parovutsa obu na yani roketi harma muji anambia no kabila wayo wa watu harma mitraeti
harma masembea masolta watu be kaparu vutsa risaso dezino timdisa babasi hunu kurunziza hunu dahovini de voi Rwanda bana Burundi wao de watu ikomba wao watu wengi harmo umatu wao na tsomambe bazalia kana mono kurunziza bana kurunziza akawa watu wengi harmo election abakar mayezi ni africain wakotsa mtoe area nikashwara azali bavanu sibulishe ni africain fanya zoto fanya uende kashindo fanya taton kurunzi zao kaparu watu harmwe afriki inde krahandar kiomba vamushi muji koma militera wasivuza zintu zorongolo kano yo timizinga ya mwanadamu mmoja be yo mizinga ya tishamba wa mfumone yani le 16 octobre vuvutswa kano yo harmwa zikano jeshi la Komoro nziro walionazo zoka wasinazo nyingi tikia be vuvutswa moja ravo yo de ya vunza lago yani lago li effondre li paswa pia tabavo anu wa buena favavo na wanawaili harmwa ma victimu wanto level dagulo la vunzo nao ma civili ini ka yani sijua mtu afanywa tongolezo de Syrie de kiomba heureusement van tongomba alhamdulillah harmia Komoro mwezi waswajaliwa para helikopteri wa para navio be akabaki do fanya na asati wa viri harma avio wa vutse bomba hare miji vani sorongo ambayo ka tarma Afrika tsaparo kia usidise Komori mujua msamdo hakika lwazorongo wakati para mfumtsano ni le 17 octobre serikali ya Komori wakandeta ni majeshi wa Komori pamoja na évidemment kwa diriger waziri ukawa washimtsamdu Mahmoud Hafi Salim Hafi Mahmoud Hafi wao washimtsamdu aka atoa likoti la waziri wa msomo atia koti la militera kana militera pamoja na Abdurrahman Adinani wode hanu representant wa Azali Nzuani wao washimtsamdu tena Nurdin Mdilaji wao coordinateur wa Azali Nzuani wao waka pamoja na militera na Fakri Mradabi da kudirije supuzo za uvutsa bombo harmo mujo mtsamu waendo wabaya na amaji yo wantu jomba tawakati wankondo harmo muji mana nsua muji wa wadzade wa watu washe wa wanatsa wantu tamu wana kondo yo banzomba ini maji ya sibali wakabaya maji mjini anokotsa wa itufe otatile torongo ma resistant o aswaira ma rebeli beo yani namna kutana hakikisha ntimizezo mwese talvana akosengeza vani vuka manamani ya manifestation wakati jeshi la Komoro la shuka la unanazbara jwandi sa utire kama bunduki balrayel vuono anatuatia makagulu wandu kasi jo makagulu yani ala hadi makagulo wangia mjini wa stire mjini watu pia mazo na dambo ono mbazi risasi sitero watu pia wangia balahoni Pavo kasi jua maza dianu manyasa ngomba za kete bevani yusikitishao ukamba vanu kakula wa ijiritongo nangia zo mwese dala zorongo vani nyangu huandisa harma imizumari ya mwali sukudo yoyo kiki na metlarifu warungu amba ini acte terroriste na mojangalia mtu ikomba wae daka aeroport a telefona ngoma mizumari da sikware wana wantweli haya ramujo angalia mustadrana ka meetingi domoni ni kamsangalia zimaji kaka tranquille wantu asimona ka enuri mtakojili lianda tungo isrongo mala garla helitirewa karanye swalgari karanye sovano la tirewa haya oui tout de suite kiki yani waziri wa habari za moni aiza ndani asharu ngomba wandi watu wa jua mamudlarifu aretewa wa elhadi komisero finansi wa gouverneur aretewa wa asalia yanwa kota wa wei ipartijua harmwenzwa ija harmwezi izivote wakati ujandarmu wa takiwa ni mabandi wa mdu kwa mwono ramu kio subutu vuka jandarmu na waya kane bunduki
atawa yo andani ya vile ministrun to habaruani hunu isiyeche parti joa na wasi bamanza no ifata hajazi ngingeza tena rijua amba wakoja be karaveli ya majeshi maana karakotsa wantu wa ngomba raveli ya majeshi hai vavani wantu wa serikali mwejwa wantu wajo wa mtu hususan wajo wa gendarme wajo atako gendarme de mrongoma mswali shafanye na wasiri jo hosikiti fuyo kaska barsize mante yo jilwana pia harma imoroni na ngazija amba waziri wa habari za ndani kiki wayo kana wantu ikomba mabandi anda morongo mabandi wantu ikomba wao fanya chunguza huwa watu halini wao walevi wao ramorongwa yini wao waziri wami binafsi kana mwania sorogola der rakar ma emission iko des comment comme interview wao waziri Daudu Kiki arambia kana mashahidi vavo amba wami nyanguna kala douane sina groupe de choc zangu moroni voye ka manifestation ya comité maore harma ambassade de France ikomba ni comité ko dafu swala la maure wami na kovelea zi grupu zangu yani grupu za mabandi zende zi bubu watu wa komite maure wa dabani manifestation la amwira ambassade de France amonomba wami de na sampua i manifestation le ya komite maure donc wavo usidise mtu aja habari harmozi harmoza habari za ndani wavo situ humu bashtendwa shisha ujandarmu ini kutsena monte wakonza warete ba yani baruani warete wabaye parti joa mana bani mandroni de parti joa de watsaha wayuwe be waye hausikitifu ukamba kiki yoti parothubi thuswafi u procureur wanzwani na bavu yo sikitifu harma mahakamatu tisa min ba parenta te par halo amba procureuri bani o ministre wa mahakama da lazima no procureur vanu ukiki andazunguka mtunzwani amwambia wami sunome procureuri nazi ordre za mutso vazo tolawa hangu betatsili ministre la justice ramukyo procureur wangazi javantwa to utubithu amba kiki wayoka garin haene portable waita kaititi amba dia bureau aimira procureur amwambia mba mtu fulani garde à vue prolonger président Sambi on met en détention ouais takaititianu urufanyo 20 amba wewe da akomando wa procureur ini fikir bata izidi ma serikali zaka haya hautimizi suala lao wamna korongo amba vani tendwa shinsha haudziro na wakomor na mwelewe ambo muji wa mtsamdulo muji naishi na zola oti muji komba medina yo atwerongo amba yo muji mlibavu mba watu utujo chawe tu halo muji fikir medina ya moroni itoka zero kuyi bloquer dana medina mtsamdu maana yo ya harma bandra tena nku moroni nku be ramangalia medina ya mtsamdu yo zingizwa deja harma milima ina quartier ntaru hamumbu hampanga mjiari yo à peu près yo amorongwa harma kadiri voit déjà côté la digue yo tama militaire 10-20 watu contrôler la digue waika pori was contrôler nzia imoja Medina haya uno harma nzia mjihari vavo vamava kabasi mtu watu atova kaona hana net sijomba jeshi la Komoro waka mzingash uno kote ya Misiri waka hea hamwe sine yo de pale ya hali ya mawana yo monument historique wanda wa vode vanwa kuvutse mizinga wana église au jour wakangia rumai la cour église wakuvutsa tena mizinga bere hiya tena uvahano memu ubiro atoko ngo biro la prefet wa zamani wakati wa koloni avasa ndilo levano ubiro Nurdin Mdilaji ukomisero wa zali alio wahima vavo usone Medina utojo tena mzinga harma Medina waikavavo wa dago avasa la fanyo mbalo de la commissariat de police watu wafanya ozi makiritasi ya la police wahima tena vavo utojo mzinga Medina na vavo wahima vavo usona yani timpako par helicopteri be mujo mtsambu suona halini amba tam bumtratiro bundukaru mujo mtsambu toshiro jomba walo ila wadago kadha bavu wami utanja bithwangu lokamba watu wani walawe na wasrongo wari 20-40 bama resistant on choix jure membarwa la hazroman nerkiomba
majeshi wa Komori ta wakati wa izikomba zinwa ila mtu mba sunduzu wa shaula wata change quartier aende wakububwa watu mama wakububwa wa watoto ta wazade ijeke mbaru watu wa pindi iteje korde wakati wa Amerika wangia Afghanistan ba Mola Omar pasha moto yota artu ya mini ngama Mola Omar ma American katso jo Mola Omar do ba pasha moto tobe kimba mtra ala arma resistance la shar mashruman wa ma militera o jelwa kotsa Zroman watula jo neke mtu moja wa vir Zroman za para 40 bazila hale batamshinde majua mafutua mangalia mwa mtu mba ajibali yani bavo sona be serikali ini waifanya ku wakoza wa Salami wa mu arete gouverneur Salami no wasro gouverneur Salami atawa basi van gouverneur Salami waikia harman simbolo gouverneur ikomba voa attaque armée kusi joua van ba ma résistant doivent kusi joua entre circle maintenant entre circle l'autre joua mtsashia shisa wajifanya ma résistant ngeda bunai wa mue donc kwa misfikiri malika gouverneur Salami aka aji replie vano akivano vasuri akorie royemba sijaulawa wakati zikondo zinzai saa joro ngomba sizunguluhana tout de suite ngomba na mjimu pare vano ni sabdelema ni waboka arma evolution hiyo lazima haina mbia regefu amali suala la mando iliri dwa uchinda ribu mpango watu aba Muhammad Ayuba Muhammad Asman suala langu lino dokaya ze ndugu zamba zinji rizamba zinji vano imkinishio kaya mafujari kwa tudola lahubi kwa joneha waparihani hazombo zaunesiwa waharumaze mejazo tipia izombo zinu ekimahakama kazombo ziparihana wanduzi sele ani kimahakama zofungwa zitikomelwa ama zijalikaona zikahila mhoni na mhono ebabo za politika zofanywa zamba doaziranti doazikomea doendonizo ni swala ngilo yao la swala la saya ndokaya koliho wandu wanuamba wapari ayu doaja wafanya zinongozini kabati hata mzima tampaka leo wandu wajokaya fulani kadha yazifanya au yaunesiwa ilo swala la ndujuzisa ya mahakama wabeze haraka wamba mdu fulani de yapo wandu wanu bahemdu fulani amba tindami ebenge lewe le swala la kadha huzise harumaze ngozino ekabati hidza harumeza bishane heli na wele zabo kabati hidza harumaze ngozino. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dedi mwananchi journalist Shakuru maswala wa uzisa wo pia maswala kao mwanadamu mkomori kwelewa udungo mbavize hali ikao ngizo nzira mwe masiwa ila tumla juzise maswala yo tipia ayo maziro ndo hadisi ayo maziro kaya ezarigidia zinu za jilainsi zinongo za kalansiza ma militaire ndo alaki mwaritenziani walionese eneza kandizo wa hunda waona wanji hata daba sa inu nsujuwaka abantu besabala wa rapport yaho wandu wala rimu wahifadhiwe nsi ikati de ministre de l'intérieur ikao demru ikamutsorongo ino kati wandu wala rumu mbwana abwela limonro waone wandu wahifadhi wanikiwazo warone seza kweli neza ndabo abatu mbi yentingio na chidazi njimbi kuhusu zihabari za haban hauna fasia harumaza ngo za televizion za henti ya Komori auka televizion ya Komori kaunga joko wingi wao ne liwa mapesa no wandu walobonze televizion iso kanti ha wandu wazima duwalo harumwezi ejazini kola muke vaparwa wandu wakenza maderi mwari para bami ejazini wandu wakenzi watansa uwe ike wala wahuwa hejeishi wake yabo walionese waambe babo sha zenongo zilo harumwenzi ya Komoro mamsira mbuka nti ya Komori kanti handrabo hakawa lone pouvoir waramba ndabo
opposition waramba ondabo bahoba hanu yakaije iungenjizi daboko si peuple vatu ngarabondrabo rano wandu wonti pia ani yensi kanti handabo heli kauka lushindo haone dira yahoba hanu kaundo la vimuri waswidi eza sanda zinu ndo kaya ngabo muhima ikao mwandisi wa banu ni Monsieur le ministre Sedali ya zamba nande utafiti eza kado za jiri zaonesi habanu mimi bongwa mwenjezo kaya yebanuru zelongo za he Komoro za lazimu zinjie haruma mtsantsa wondwa wone waelewe ukaze nongozi nuzifanyia dazi des habari za hamande trésor public ya Tilomndo des habari hamande za he élections ya milwao organisme la élections ya Tilomndo na magari menji ya kisirikali ya wanu autorite ya Tilomndo zenongozi nuzonti pia kabati mba wakati kao gari onesi wao kweli wambano ngwetso kawo yonsi ya hensi ino banu yedao sha ngasingo virwa jau batino kaya mahakama yafanya hazi nonga rijuwao zambishi abantu ke mahakama kaitsi yabonge gasidere uni hadisi nema swalika Shakur journaliste kungoruzise banu yoka sheiza ngasisonti pia harma sheiza shonti pia sonti rahare jahunda yemuwa yejeshi yalionesa zenongozi no banu za waswidi kana parola horma zitabuzidi na minga mungu mtuzitse na harumaye habari ya jeshi yatu ke jeshi hatu maskini na tena maskini hauke jeshi hatu ilavimwiwa nile mipaka ya henzi iwanilie hena namna ya lavimu mkomor ya enshi ilavimwiwa nilie ya constitution ya Komor majeshi ezekor zahe zansi bahabo wakanti yabo hena sharia shahensi shitsirarilo ini sabala vimu sharia shahensi shalavimu shirarilo bahondo ala vimu wakewa anda wa ambad not inde namna hii jeshi ya Komor waoneswa la mambi haukawala vimu wao ne mipaka wawane drapo ya hatu wawanie constitution ina mrujoanzararia constitution ujoanzararia sharia ya justice bahabo wandu wao ema militaire wa henzi bahi wawana wohamba tijao ilizo dongozi badili sawa Afrika Sedali bena na kotahani ngedzeo mwanu kutwa mtiti ushakuru harumwe zintongo elombade zam zirongolomba zijiri nzuani wanadamu watia msajaja harumwe nzuani kabasi uthubitifu tsoka wonzi uone somba wani mana wafanya zini wakaanza wafanye ndongo fulani hali kweli wani wakaanza watwenda wangamidzi wanadamu bahi wendu wajumu imala hoba bahi basi namna iyo urde hali warongowa ishidza shomoni wao wantu wala mwenze waja wangia hari mwenzuani na mizinga na sababu hii aeroport ilishwa walomoroni jeshi lomoroni wasingia na hu vinge mizinga wahisha na ai wanadamu washabi nekawa kazi mwafanye ntongo inheli kawatolisha aeroport tu wakamanya wajua wangia na hulawa watofanya wa mathalan wa hensi wantu harma iporo kaba sinrogo yejiri hakika zintongo ikao urde namna zinzi pango serikali ono hukamba indenzi ya lazimu arete salami
wa mswani yo kaya afanye kitendo chini ili wamtie shibani urde hali wengi na wengi walo shibani. Marhaba. Nafikiri hamande hali mshakuri azioni sabanu nuwana ngasoka wa tekeleza fikira zao la wanane sharihansi banu de hawa ivumia harumwa shesi wa shanzua ni ranzie mwezi 15 ya Oktobro atahonde mwezi 20. Nafikiri wakati huo nsivyo pia babirindo ngozinji shanga bwa daraja la wasuli leo haizo ilinsi leteha kula wananeza onesiwa wanu basina namna ya lazimuri leo ka ngarujuzi sawa suala ya mahakama ya hatu ekwelinga mahakama ukabatsi ngarudzina abunga mu wizara yamba wizara ya mahakama shakaru nzara angalie eza lazima mahakama wazifanye kazi ufanyiwa yonde maana rejishanga zao au rejuzi sawa le suala namna hindini harmazi ntiza endela usoni mahala manda hunuri liyo wandu wafanywa hazara mwezi mahakama wandu walene mdungira partia ya voteo ukawe kazi votizi jangu jonda keshe pande au ngena mndu ya hadisonda inaye shazoka zoneha hamandi zore nshio haba hatimbi amjorenga mnamfano mtiti banu wakati tsundroma swani wakati serse ya unguha alimsedie habaki na tingola hahe karma conférence de presse la lotelila tshindo etage wakati wa midwa karihila yaka secrétaire général au yafakuwa fonction ya secrétaire général ya CRC kama bakia maili baada weza onesiwao alimsedi harmwe declaration ya hahe haonesokanga rifanywa mashtaka harmwe mahakama na singara aminio kama mahakama ngwajo helewa za ngori zitahao ama izajiri huliwe mahakama wandu wakabo ondo wandu wakosedia hamidwa karihila Mohamed Yusuf ulo shingo president wa hatijinge ndinwa mahakama manara ziabo hakaiko wakati huo ndio mahakama tena leo président de la cour d'appel voilà nous sous fonction l'onio et mashtaka boya henda kajenda hule abo waunda ushinzi hamidwa karhila wafanye kudeta angro wa ungua wa tsuste sharia shaheserse ondo onda ushinzi msedie wabakine parti lazima wabakine ledzina ukakwa jongua kabajafanya kongre na kongre lazima ifanyiwa onesoka ngarungu wao au ngari tsamba zao o wabakine ledzina shaondo washindwa okay mahakama iwabo abunge amonzo ndeje banuka karitsi na mahakama haba hatimbi wandu wabira warmaze wizara zozo nsipia enisa waro harmwe wizara mahakama ondo akatombuka malheureusement banuka batsi mahakama amjovumbua wabira abon au nivumbua nyumeni fahami bokao mwengoni mwandu wabira muleda hoido abasa boza mhunda au za hundu walo karibu na he ngabo zero mahakama kitu fanya hazi hayo na hapo habira harmuleda hoido kajawone sanamna waka mahakama anu ngelazima yake jao ngelazima yake independent yake huru ni mrati so jarambi wakana mfenja ulikubali abingi abo alainu sisi ranyi rasison tipia wa Komori lazima ni wakatiri juzise enga mahakama ukabati haba hatimbi itwengeza rizinga manyiha ensiketsu johando soni okange lazima yende ha mahakama amrejar mwa hutuba ya era iswa daula zali hasumani yaonesoka heni zindongozi jokafanyishiha ngelazimu mkera dhinyi wa Komori msidoja mwelila mwambie mwanarengwa na mbulie mahakama wafanyeze ndongoza hao haukaya ni sarjo uona mrafanya naye ngarjo mdengana singarjo hukumu na mbulie mahakama wafanyeze ndongoza hao sha ekarno nzartu ndetsena mahakama kwa tsubuli wafanyeze ndongoza hao Henry dezaja juzi wandu wafungwa kwa jahukumlo wanikwa ordo na mfunge mtu fulani na mwende mwarege mtu fulani wandu watana leo ngabukwata kwa jahukumlo harma zensi za tumba mpaka harma dictature harma hadi harma zembizo nsipia bokao mndu yafungwa yofanyi wazo harma nsia hatu ezijiro harma nsia hatu raka zijajiri bahana ando mndu rengwa harma miezi mitano miezi mirandaru nge harma habaliliwa kana ujoroa kana ujohona mndu na bukaja hukumlo akabatsi mahakama afanyishia abenge abo mahakama anu rajo yanza mahakama anu rais wa daula ya habili hauka harmaze television koronga hunu
la sécurité de l'État, de hafadhi, de hifadhi, de seka ridanganyiha au ridanganyiwa ritsonge zakatu donga rifanya uje hau na rajisale suala linu hamadi ali mwana mayubi ya zone savanu si wakomori nso hamba kartu jesho ranzao vanunga bwajozo ranzao ngapoko kwatsu juo shaba atimbi ngarudunga wo mchindo tsiwono interview yafanywa banu leo yafanyiliwa Dr. Kililu yakara isi wa hedaula yakahonesa ezamhunda aweza arihunda manezo dizoro jorenga harmoins ilini tsengele harmale suala limu naduka ensia hatu eni mndu ya johanza fangendo ko katsubuli wano walobala harengo mfano uka harmwezi yakaniyo hendo hanza yahimilie Mohamed Ali Swalih kandida Shalim Sedi harumwa baina ya hahena wandu declaration ifanywa bane shirikanga wajoka hanza weone alimsedie hatsangani handa ina wandu wende waone soka zendongo zoka zinadwa humkinishia azalinge kandida na abo ngela zimore leoka alimsedie hamana hende yake kandida wazali yatsu kubalia rejize candidature yake alikanda nzarana nuenga bwanando ndongo wabwanda abo kongo wazirombabi hamtawa au kahendo anzatsi kikandida azalinge kandida na we hakika ende ya mwimili yake kandida abenge wanu hali ikilulu ya zonesa wabanu watsanganyiha waone soka azali wokao haeliminewa harumai premier tour haeliminewa kejalazimu ya wanihemba banu abada shawafanya namna wokao ngelazimu jua kandida wahe parti jua ya tola bilkuli harumai listi abo ngarheza wazali ritowe jua yone mana bajarmu mdaganyifuni alafu ikililungu ne soka wanduanu wasungu hamando wakomori wani rawala walo harmwezi rowatso harmwezi wala zimwatsongezensi yasu yende usoni zinkazirendo zinkazifanyiwa andufanjau basiri rende hawapeu au rende hawai rahana walo harmwezi abenge yabo hawone sabanuka zila rajon zarifanye ngabo wandu walo dingona jombo kauti fenjao angro wandua wanansi wandua he emasiwa wandua he daula dasi sinde serikali ngwasaidiao uhinifu ngwasaidiao upeu wa hensi akwa ngwasaidiao wandua he serikali wafanya ngo za tsula zimuzifakishi abenge abo nsijorongo abanata hali sijuanzare oni soka ezirunra ukande mifano oni swabana desajiri mwali harmu envio des ahusu e banki ya tulomro de trésor ya tulomro hen wakati ngarambao ngapasoma hitima president hende haon e masihunda bazajiri e mahakama ngendeleao kabati suite ranzen suata na leo rija tentative ya kudeta kabati za fangishia amedabdala Mohamed Sambi hakanza fanye kudeta tentative à la sûreté nationale zenongo hizo hata na leo ekweli on rabo akarjo joka kweli ngebafanya mahakama kajafanyiwa wakanza yafanye wazilwa ukomo duka ataola ya hansi waya mwanie harumwa mbabizana fasi za binadamu tinti ya kwenda wishilie klia wao wandi wa mdafia hundri au yashindwa kajabuliwa ya mwishilie au kazilo nile jeshi abenge hapo ze hutuba za waziri wa hizo habari za ndani Mohamed Daud wakawa heno wakati nguzambo wondori mwishiao izo raisi ya one sawa harmaze media lazima kana taradudi karna amini hauka ranzen siyota na leo kabajafanya hatabuhith awamre jezi no Ben Mohamed ya zone sabanu wajoka fanya tabuhithi ya hezano zinumba wanronge lazimo wanamanga wamba commission independante au wanroko wati nane kangwa kwa nikiwa mfano ze media zinu zizilwa kabati mdodorongo ketse mdo serikali marhaba bishakuru nikeza mikiro lokayanga bo nimero rai hansiban ina mrikao nge hule wanzo yari pare mjujo para arme 07 54 02 84 41 ili ya uzisele swala ya harmo alwan Ablam de Jaitsena 07 54 02 84 41 ama banu tikanza holiho de zari hantibanu rinanawe dono de zajirinzwan hakaya hizo ngizo muhimu ilo actualite e mahakama gajodo huje sharina ndo hedi zingo zajirinzwan Dr Salami
kabla ya jarengwa hafanya conference de presse, hakubali ukaya likaanza lifanye maandamano, kaanza lifanye maandamano ya usalama. Ama ezilota la tena uka Ebetlema kawe waziri wa ndani ya kurongoa wakati kawa kaanza lifanye maandamano ya usalama, hujao taasiri undu barikati miriusiwa magari yatambaziwa hizo tipia haizo ebo watu wakutezibu zima numba ndo wanafanya maandamano ya usalama ibade majeshi ibade mainsurge harmoni swala hilo sedali tikadono nese babi mana lazima tupia wajuzisi yakubali kaga kaanza lifanye maandamano ya usalama shau joma subuhi zinongozi jiri hau zero ule usalama wako tsawa au tilawo vanu ikweli yazijiri go harumwa zaijiri harumwa nzwani ne kamtu asungili yafete zitongo basi yani bwantambo serikali samba ntambo oka urde namna mjuao nzwani wezi janibi za siasa wa yuko position wa wantu ikomba wanazali yo de namna babo leo vanbo ikawa wataha waparenzia wa mareti Dr. Salami lazima na haina za ufanya sifanyiwa ngejomkinishio kawande wanduano wamoja na zali lewa fanye songa baya wapase utro imandamano ya salama yakao yafanya ne wajue wafanya na mneni ile wajue makwize salami wajue parenzia wa marete na vanu inzuani amurna dunia nzuani ni shilo nzuani kashibamba na mtu ashibamba ukashiono nsimwambia mhukamba mashababi wa nzuani inde ajali yensile maana msini mwanzuani ishababi ilishwa idalwana isijenra babo lazima harumwa mtongor dezini kamtsopara kwa kafijo hano yakamba ishababi kaisumoni masalan manatini parce que de namnayo et de wenda harumwe centre de loisir et de wenda harumwe cinema de wenda wo wantu walishwa ramwana somao kapara bourse mbasila wenda some rawaya soma kaparo para hazafanya yode mana belu enra ota aendexe wabinga mabrueti wale wajayangazija wanyumzikia bezo tsamba ntabu wanyumzikia belu rongo kamba wabinga mabrueti basi waminsi rongo harumwe plateau inu kamba balema wabinga mabrueti wale walongazi wanzuwa walongazija amuruna dunia le ce sont des diplômés wale wana diplôme wale wafanye misomo yao waja kabasiza kufanya harmwensi manatini kasitendre wana mtu kaspara mtu awatendre awatia fonction publique babo hautawa sihibe wasifanya zoelomba do watu shindo waparesha hula wale donc wale wantu ikawe ke lazimu belu awa respecte wale wantu ikomba aleti malaba de wana is diplome iko hamado wanyawe waneza akilurde wanyawe de walishwa nsahaba ni rulo pia harme platoen mnambie mba mwana mzuani deni rangurandisa ya 2 ans karsera mbali ho de rnama hambilibani mwana mzuani de ndabo la bourse mwaparo mkiamba la bourse aja faransa aja sisoma au mwana mzuani deni de mkiaomba anomewa bwahano wakatun mjua rende tarwa suli jarada amba yekamba mpara mzuane harma biro basi wallahi ka asimla gulian wayo ungaliara za droite à gauche ataone bakasingaliwa boya zopia
tijenda hulo jumezo liyanzora zambe akayaba nu ona ko jarmo mahakama armaze marado yode hukumu sedali inakoja mahakama hanzwani nakoja mahakama hanzwani bakawa na wanzwani nikawana ge declaration wanomewa wa mtamndo watomtamdu shawanomewa ezabalino wandu ba watoni kwa wandu buskongo wanu serikali vanhu wawe kuzhinzwani kusijwe nzwani wodo wasadiri jwao labda bana tojwa hambie au mtu wangira tojwa hambie bebani nam wansika wewe ukanzwani pale basi san mwambie nukamba ihen yani dei hu ona mgonu ini nazife maana mwanadamu wanzwani vanu wahashiri ndogo zijiriwo vani unumsomo wa peu de serikali iwone sawenzwani itoka halini amba kila zale ahija harmwe yezi mbenzwani harma mizinga haina wakati izmenzwani harma mizinga yini bana kutia hasara yobwa moja we ye masiwa yale yode mana na korungo kamba bani wasi shatotonge sa sedi mpabi harma yitongo zini jalib kama hakama be mahakama skajiji ministre de l'intérieur a nommé au procureur yo maparo ki harmanzi wamigo nakaba utskatsi nommé ma procureur mangapi babon san mwambie nukamba indusongozi ijiri wa mrudunia wamin silence appel mwambie nukamba iko lazimu rendre tartana baishana kenayakin amba wakati mzwanalo ngoroni bali harmwe kapitaliensi yatu na lishwa endre nezinafasi zahe na hikabwa mtrafanya uhila abelo harmwe mahakama zoto zangina beikemba wawe velu mtu wa dhamana wa kamili rongo lombodo wasure we hifadhi ensi mabrueti yao mabinga mabrueti wao wasi zoti haki utezefsher morde woti haki nekabasi mzwani au mana mgazija mbaharavi ndezitongozo mana leo yode tonge sao atensi yendeta wandu wafikiru ekiptikayiru wandu waungua yoti haki naskarsa hawa moja wensile watambalia na kebadzima bani anzime idzalulu vanu ushakurumiga mdanukaya sedadi hakomale banguzi swafi ukaya ze complot ze hypothèse zinu za ukaya salami de serikali de mfaransa izo karna ushinda natunjo kabana mabalbala shakomale banguzi le banguzi et la kweli vanu et référendum ya le 30 juillet shile tsonga baya shale banguzi lilonzuwani ikautizone sabanuka ya feri nungio cyclique lukaya wakomoriwa lonzuwani ngwa isiyo ukazendongo pia ngizonga zija zode kweli zendongo pia ngizonga zija na sisi kartu hanzarelewe yabo non mais c'est vrai haka engo jole wajibo shaku uka emkomoru lonzuwani ekangwa nzo ya légaliser un extrait d'acte de naissance mpaka renge avion de au ministère des affaires étrangères ya Congo rende aremo yangazijenda exactement ekale no mwana mzuwani yasoma mkomori mzuwani aulo mzuwani yasoma gutsaho hazi yafanya basi ze chance za hezo unrahazi ngizonchashi raha ne mkomoro longa zija hata baba lo zeturnati wakazi turnati hata basa balo zeturnati parce que banu eturnati c'est un faux débat tout à fait zendongo pia ngizonga zija rekanga we turnati rekaka bati turnati ekanga wenzuwani husomo ngotsaho hazi ze chance za unrahazi ngizonchashi raha ne kanga ngazija kabati investisseur étranger na mwangalia harma ze tableau ronizo pia kabati investisseur étranger ya joja komori ya bengwanzo investisse komori ya joenda nzuwana umali ujoenda ngazija hauka huduma za institutions zilizopia huduma za bâtiments administratifs zilizopia huduma za ambassades zilizopia huduma za ndongozi zilizopia na de banguzi le kakardialito wa problème que na résolver insi problème yani est tournante inu wandu warumia inu ani à court terme
chaque problème de fond lié de concentration excessive iliyo yahe pouvoir kwa ibaki moroni pia alafu ye mwana mzuani ni mwana mumali nguono kaya kabati bosha kuweka utofanya hisi wende ngazije ufanye turashe swa shangazije urudi ujuhawa ndetsuwa ufanyeshe simsamdu ufanye turashe si washanzuani basi kutsuisi ukanga we harumada ulanzima kufikiri ukanga we harumada ulambili tofauti haukaya emrulo nzuani mwana ulo nzuani katsu yisi kaya serikali zenongozahe nguzi ono haki hamade mwana mkomori ulongazija na hilo nilo bambuzela kweli ritsoanza lione sharti nguturne harmanu zindwa jini na magdere mani Afrika misima zenje Zimbabwe yao ngeni se suala na kadri se fundadi shautende hawingi mananga na kadri se suala zisu Swenda hawingi bena ko na kusande ki maste kwa ramwe na kama uswanu hanye saranzi serikali ya azalia waswili anu yi problemu kuryo nayo ndipo lokamba azali arendia do rais wa daula yanu dhamana wa luhash faransarongo executif yanu wa tionzi yani sharia arendia bawaida lazima rumise sharia maana di halora zorongo vani rawai rono ma kakula ma juge na ma procureur na harma ini arungo kuru supreme wae pia zalida hensi watu wa ikaomba watu wa confiance na zorongo la vani na morongo yo ya kiki yo kaisi kama yonsi mswanili ya kiki beyo tsipara no shwahidi bufu yani utubitifu ka kiki adisamtua handanzuani mpaka tsamno me procureur wa araya aja disamtua vini ba tsamtua confiance da apara procureur zuani ministre wa justice asigné tekriana ardia tumtua signature avo yo avasani serikali warengei mahakama baudu afanyao zuatsa hao cour supreme o wasi kakula tungo uraisi atwa ifanya sifanya ramwangalia vanuta intini assemblée ya union kaisi manarongomba kaisi urais wa assemblée wa kakula zaliswa kumwambia maana zali balanda mwambia ka onomba o rais wa assemblée aka arenge mapesa mengi kama madepite wakashaishu kari mapesa mengi azala mwamba hiyo si problem warino mapesa hiyo bene kavanu kusi kubali stungu mwambia bofanye so unungisa mwema kama hama pesa wahi hapo wasani urais wa assemblée wakakula zalia mwambia mfanya rapport vavo kaya sambi a implique armo ndini haifanye mfanya haya unajarendea arenge ya nini aibu harma dunia kamili watu jomba madepite utoa immunité parlementaire yano to kawasina i couverture yao ka wa votewa ino mpaka madepite wanenyo pia wa vote majorité ukawani warswa leve immunité parlementaire biji kama madepite waili ata urais wa assemblée na onomba vavu katoenda deja aonomba aende mbali hai rapport ya mtambo ya assemblée yako ya nationalité arkwamba badin man tsona madepite waili Dul Kamal vale mkina umojati mdala zina de wanda watu wananyaonyangi tosha ta dosari ata ajigali ene uka watu wa hukumulio halion swatso fanisi samba afasan kama vula wa decret si jomba mwijwa azali asta afasan na fagi par ordonnance ya urengeletazi voter bila civile maka civile assemblée nationale manata assemblée nationale vavono batakaisina manoyuka bavuni hatu arapre hamwe kama vantongo koma na kutsaha rila kwa manavyo ya aibu ya komori yani aibu ya mahakamatu lokamba wana vasani mwana mkomori wa hutulwa prison aifanya kosa kafanya kosa la kwelu la trambo bevani prison za komori ina aibu yatu itokonsi mbelenti le serikali ya zalipia nsorgo mana serikali ziri wavo wanu kashina regle problemu yo prison za komori zirendia ma centre za torture yanu etulwa prison komori tajeli kwa bubula tajeli kwa fanywa ntongo de vavo usangamisiwa usangami yani mtasuka usirengwa maprisoni wa komori yorono tobithifu wa horiz nyama maana tini
prison la 3 mètres carrés, il y en a à peu près un titre d'Anavan venir Lyon. Vous tous les prisonniers comme Natsano, Wenda Shirin. Et para maharbij, yani à peu près tongo za 6h, mbashiza singia, wasibalo wavavo kasi jua lao. Kawasi lavabo, alon fikiro kawasi lumieri, warumia. Mana chini mtu ataye ndo shoni. Na ujomba toujours chaud kasha no soit non toi ou soit ata shoshambeli kojo au shoshanyuma madzi ne ka shoshambeli ovinga falaska ni butei watie shobavo jani bandaru kwa torture har mwana nya upia na uvushe usijo ima vale unyawe urishinyama haya usidise shoshanyuma indele watu wanongoma ikawa ende prison kumora sana upashio moto yani moto tini usihe ya harmasio nekao wapara isiyo unyawe vale tisijomba tahalo watu jivango bavo rendia wazungu mkinta kawa sina taspape jeniki bavo renga mkinikita sauti sijua tahalo wajifangomba wasijipango wamitrongwa nari rongwemba wasipatu washizamana na bavo evidemment isivinga makomba isivinga zimpuhu isivinga yani atashnyama kajua nshari wantu ikomba pia wa prison za Komori wao ikomba wantu ikomba wasingia wade wasivungu hakilo maana yani kushindwa nshari mwashinyama na murongwa nafanye mba wami Islam na rongwa Komori tula Islam na sharia sha nyumenishi watia bari Islam Sunnite vanuti fungwa Komori mahar bingia iprison ibala tisna udhi entam swali mahar bitsofaje ça swali aleshan tsofaje ça swali alfajiri tsofaje ban ça veut dire mba yo sisi kitiha wameuka faranta bani nikatifungwa au wameuka bushini yo tsungwa destima jirani au wameuka Tanzania au wameuka Mozambique au tahuka mkini Rwanda au natsongwa ta Burundi na jodi swavasa mba wao ertarutie shivanu twenda ya nzongwa mba bora munvele shiva shabushini au shiva sha Tanzania maana shiva sha Komori ata Uislamu lene na mtu amfanye swala zangu nitozwa na swali na babu nsondore ndio yasinyama yo tongo sikitifu na kuzalisha la ifasanye ja uzisema swala tano ya jamani kwa ya jahar maye e plateau ya internet fundali la kujahwa ranga mtongo tikanza hesu ala ya rai hantibanu jibu swala tsali nge fundali haifundi swasanya je nesema swala ibanu lokaya holio zenongozi zijiri nswali ngazendo haina siku ngabala wao haina siku husha ngabalao namna zindo jina hese ngozi bal hata leo banu wakati baungwadu wa vuvuni ya Dr. Salami e serikali wa kwa majeshi wakati wazie dua hiyo itifanyiwa waonesa wakazi wa mji wa vuvuni ukarni kwa krita sasa inu ikaongezi yao haina mtanganyiko wa wandu harimo bango gusunduko za politiki amma hikma ya he fundi akayaba ena mnonese abantu banzi okamzilwa bazilwa dua itisomwa harimo bango manasinga somo dua almuradi wa vuvuni wafanyaze edwa yao ihisa wa majeshi wa roha wenzao shali sura nakazani uzise futali harimo zengozi za tirintura mpaka leo wandu wafungwa watipi baina ya Zalina sabende besi hodro Wakomori mudangaliano reshilia shakurozi saswala nziro vanhu ukayao zisa raisi wa daula ukaya na raisi wa daula ranzi hale kasiuha umri kao yusiuha babititi akomri arova mananene kabisa mrikao gamjohamba hadisinti hu governeri mzima ka hula masiwani rabo ya hadisi hizo kwa yumkini shokamzi watu sedasa no sedashi alafu haunjilie njema ya Komori wakaharimaye Assemblée Nationale inu ya banu building alafu ndio alafu afanyale bunjululahe bala abatika tabiri ni tabiri yote ono kadha wa kadha alafu wahe akati ne sa hambe diskura heisa alafu asi akati basi wa akati
mufti al-akbar Mwenyezi Mungu mrehemu akaushia mzee Shah Ahmad Mfahari ba le jawabu chilo kwezi bayan Shah Ahmad Mfahari ba emdu dawe kwezi washindana balata fundi Shah Ahmad Mfahari yaju hakorongowa akaujibu le jawabu lila ambao amma le tango mlovanu na mjuhere nzatu harimi hono amba akamjo kawi wi ayatullahi haisa nge babanu bahayoka we kuzilwa utifikiri wala utiende wala utile wala utinwe chola lao zentindi obligatoire na zo mshida nengu josiwa shenge hani kwa vwa nzima dokondo rajwa buka ay ayatullahi bahikatusiwa maskini shahasi azililiwa haboka kamdani hafungiwa abu lazima zemvuza nsinzi zimshinde sharanzi bwana rais Ghazali Othman yara dhamana yaona mashakili menji yaona ukawanga wandu abubulwao rikaende warumo wandu ende bubuwaro rikaiti ndo warumo samono shakati no wakatoka anti ya fikiri yasiuhe abange karadhi baada swala hilo yoni namna mimi nilionao naam. Samani ushatukufi kao mamdunga oye baramaji atu nafikira mabaja swala ba ngule nguzise kaya jitumlo banu kaya kanza juwe leo haswa tandima dare hansimana na jiro masiwani ye nyinyi bankondamneo ila act ya rais wa dawla za Osmani yefanya ya chipara fanyishi harmenti ya Komor yo met en place ya mahakama ye maraisi wa vira hamsafihi nai wahezi mali za daula au ngamlemao haila kudeta za kisharia azali zifanyao mane zinji ho wenji ngaronao monziani hela mbaba naba hokaya ngwa manifesto yokaya barana tolo samina fungula ikiluna fungulo ye ngamlemao zini yafanya comme la première fois raisi wa daula ya bila rema so ya hatu ya mbeswa mahakama etabizifanyishi hao au ngamremao zinangozi angamzinga mhono ye ngamremao ula umovozi gesti ya mahakama yencha Komor razifanyishi hao wasuni mwazali wa Komor mara Ayuba Msenya Afrika mara ngari shukuri yao ne mwanyanyasi wa ile swala hilo ashata joka ulijangari anzori ribelele mbabi zinuraka rezanisa nandoonesa zinu zitendwa zaka ngazivira rumenti ya Komor zonzi pia uka zitendwa zinu zitendwa za utso songeza na mna ikao patike mundu jojo hamba nongo na mimi ngamsubutina mbo kanga mimhara nezijao haukemba nunga bakisha sanongo nzima harmoa uwinji wa hatu sima Komoria nezili izo wanzo warende na wanzo wende wanzo waswili ngami mwara hakwa bakisha nongo nzima basi hakaya zetabu zaonesa mwanadamu wazionesawo wanungu ambao ngwarongo wao kabatimba mbalidio mbanongo niona wabasainu yabakisha Komoro urendwa ngamndiyo hoja baumbishire namna ya wanadamu wendewa uwe wanadamu wafe ani zonanzona behindi ngamndiyo hoja badopulwa wandu abasa wendewa unoka oyimru fulani kaonge namna fulani nezinu na singala zote ndebanu fulani waswidi ne mro ikangeye ngarijo tabiha waswidi ngamndiyo hoka ya ihorijao kabanafanya mipango ne pouvoir ya donji ya malahoni we wandu hifa batina namna ya utunduzi hamade zavira ziru rizionao rizienshio batsomba namna ya mahakama ya mahakama yami njumba lala bimu wa Komor wa juo ka ebanga sila bine mahakama yami mimi tijosukutina mboke kwa lavi mukeli nda hola lavi mulitilwa mbo nda hola he justice ya Komor tijosukutina mbema Komorie waligabili walite mndo
ikeje 3-0 gatilwa mru haukayo dembano ngo yabakisha ya lazimu zenongozi lo harmo justice ya Komoro ya kolazimu ito ani ito tolo hedi kawo ni papia joka yabo ilawe onra jukangwendo ani senongoza nyumeni za henti ya Komoro harmo mahakama embanongo yotseni kolazimu wa Komoro waishinde waizingare wadojoka leda la kalsidabo lilangi lodaho la wandu fulani walekeze enamni kama lejojibize mroyo ngarijilia wa harmoni swala he mwananya si aluzisa ulomonze ukaya leswala linu afikiri kalti swala lola di morido banza ataka dozinji auka wa Komori hao ntipia nanze Komori ya mbishia wanungwa shemezao ukaya daula yangamiziwa ngamizi wao wanguwa anzara nzi hali ike ngabo mahakama yana mndu yakana pouvoir dena mndu yakana pouvoir harumwensi ya Komoro ya fikiriwa na namna yende sanai ya mbahare ngemali kabati mkomoro ya josubuti ambe katondaza nongo hizo hena mkomori ontipia hajuhanze keza nongo hizo zinjanzi yani ranzi hali ikao na reje jingoni mbavyuka sambie bana kovotwa ndizo sambi hasubuti wakati yakavotewa haluha hazamba walado banu sambi yakavotewa haku dukawa nduwa makomori wajibiwa ukaba lojoko jamundu yabadili mabadiliho haruma yensi nando huja ya tsongeze namna enamru yaka hahini yensi yende harma mahakama zenongo hizo wanwali ndi sambi hata sola jalawe tsazinu ngamrambiao kaya uoya ruzisa liswala nini ukaya engarijibi wao ngangwa ibenza shada boze donai rijojibi wazenongo zinu kanga zendawo haki harumaze namna ya kisharia hena mdu ya soma sharia ikaha shirumia eheli shalavim nena mdu ya mbwa hafikiriwa na nongo sonti pia ngarijibiwa zenongo zinu nasi kabasi mdu ya josubutia mbe ya bwezo nongombi shanda boko mahakama tide mahakama ya limialio ya tide mahakama la dhimu zenongo zinu wa ikeo ndo wazifanyao ya mahakama ya tika katsula dhimu wandu waluloba no basa ikeze nongozi hedi wazoni sawa akwangwa uneso alamambi ukawoti ndo wala dhimu wastahiki waronese wandu kao hakika lo adhuru moyensi wandu wanisuri kwa jara hapa ti kwa wati ebonge yo deze mbabi mimi najo jibu iyo de mane kao ngaruomo Mwenyezi Mungu kaya ngabo sikwaza lingu jozisiwa ze 19 milliards ikao de c'est de l'arifu ya zone sa au cours ya campagne électorale haukao ne saukaya hazali ngena a détourner 19 milliards yabo yeye bahe hazali na liroka ngabo usiku ngujozisiwazo sisi ngarjibi wao kaya haina ya nyanganyamali ya daula mahakama nevire shauri de helman ya sayuba ya hamba de inamna ye ilijilaizi libirao na imahakama ketu fanye hazia hayo mesino mwana nyasi ya pose le suala hilo ngarumwambi okaya ngasi entièrement content nezinongo ekodeziji sha ihaki na endelewa hano ihaki ya ladhimu hautaha nitimizi balabzi suala vanukaya sambina zali ya siuhaondo mimi tkanza nambe ukaya azalati siuhe haukaya ayuba hazambando rosoni horendao kaya hadiwaze tournante yabo kabanansi ruku manenzuani ngeurumao 2021 inzuani turu ya nzuani ngiyo 2021 yabo yo ketina négociable yo i tournante ngamwi ya mbonro ukaya enzuani ngerumao 2021 yabo ekavingi mizinga urehala yafanyao yabo zuzahe shakar jajuhanza ikelelo
re waswili 2021 ikebje ke tambu zindoji marhaba. Ewa, marhaba. Ilinsi tawe haku holionde suala oniswa nuka mwananga sia uzisa ulo honze holionga sina domana wa daula ukaonde mhu wa he daula uliwa basayinu ezajiri awizo ya hamba zile nazo ni somandoni lukaya eni ujorenda nai ya hukumlo ya ishiliwa eka wani hokaza ngozi no hazifanya ngelazimu yafungwa ngelazimu yafungwa eka zinongozi nukajazifanya shahatu humlo nanongo hoishiliwa zo muhimu abenge zari hunda awe ziri hunda harmwa ensi harmwe maraisi wa Roma Ahmed Abdallah Sambi na Ikililu wandu wao wao harmwa zifungo baike kaziti sawa za daraja za zifungo zao shango zifungo ni haukaye za hambwa za mishi haukaya warenge mali emali inunda hivi amdejarmwe za Sambi de mapesa ya he citoyenneté uranya wa hatu wa shikomori wahuziwa hamwe matajiri wabonze na uranya unu walisa hamwe ezia azali wonde yandisa zanongozi uranya unu ukahuziwa hamwe manda ya handani ya presida Azalia Sumani ngesambi yakahuje ya dunge amma sambi hajao ni sokaza zanongozi holiho zisazifanyiwa nganzo wa komori wazijue nganzo zike officiel na zifanywa sharia wandu dojo kabanu rihuza uranya wa hatu abondo banu relieve haizo ekawandu wanwarengwa waishiliwane mahakama zilazimu ekanga samwe mahakama amande halizambwa bana kuishiliwa ekangwa wafungwa walo wafungulo shezilo nziro ndabaka karisu jokabanu wafungwa zifungu fulani no kwa japulili abengabo undo zero ezajiri leo maudu azalingu joroha okainwezi hambange banu ilazima rohe 2021 yonde sharia shamwe hans shahajashi badili heni namna za fangishiha hesa hansi serikali ngone sokange hamwe zinu hata mpaka 2029 abo emanda yanzuani risari ritoa renge mbili ya emanda ya mwali yoni zuyaji hansiza abenge abo henu siku ya joro harmwe yeza reka hatimize manda arma 2021 reka ishili ya 2029 eka hareje inziani karsu juwe ziliwa au kezi jiro zinu lazima ndo akewa hara karsu donga joka hasulinda hubi shaheni namna yonsi pia abonga bosikubo kao eninsuba joka mahakama yako eli gujuishiliwa bahe ya beze nongo hizo yabondo bano lazimu sisirikenzi ama ilini rajisendondo loleso alalimu madhamana watu wa serikali rahabilisonsi pio karjo jiboka warengwa waishiliwa eze nongozo kweli makaterala no huja ngabo wandu wakaparani mahakama wande weshiliwa ngabo wando we pointata na leo inu mjorejar mfano wa Mamadou ngondo ye point aka nge wishiliwa hapo kana joro harmoensi dosar la même chose Ikililu la même chose shawakati Mamadou ya lao mahakama wandu andwa hahe wahimiwa habili karjomone satsu tafanyila jao kam fanyila jao harengo ambo za deni ndo mfereshi yabo ya tsufungo na wenge hafungwa ne mahakama enge hafu amabondro enge hafungwa ne mahakama hokemro iha hibi au fasiro kaheshiliwa zitundwa mahakama ya kweli yambe mro iha hibi hafungwa abo bajo habaya kajafungwa shango do point abenge yabo zari hunda zinu na wanwali yo sawane madomana wasabo kao ngwa oleo maudu ngwajo ishiliwa heni namna onsi pia ala yaone swabanu karna juari habili ondo darma kodo ekay jiri ngarjo koza shanga sinohara uo na silas marke wahara ka ngona nze sijiri aka actualité lo hunu yorien shohunu ulaya no kejaji ulaya ndi ajiri Turki ajuzi amfanya mna ndi mtiti yabo gabo ndo mtangazaji yaone sokanga sina muhima ukaza ngozi ngasiwa harakanga joko juruma soni atu wandu wafanya zinu Turki eba wansidu watu wakapangwa holiondo mkataba lonuo sinensinu wajiwaru lili raisi wa hatu ulo shibani utodro kama na wafungulo hapo lazima rike wa hatu ezabili ubanura wasuli nezili yo ani kabati uziro hauka grupu ya fulani ya tolo wani kwa mbinyo wani kwa bange wani kwa mapesa na mwalimu wafanye dega abumdu mrajina bahenge ojobzi fanya
na mwende mwa mndu fulani ne kari jawa yabo abonda bono namba okanga si waziro ngona nzerti wasuli yabo sha zondongo bokao ngazjujir mkini shahazijir oka mushela mwa wakati wa ezi ataki ngabo mndu bokao henu wakataka rongo ministre sina mvumbo ledzina sheni ezi haja tsoka rongo ministre sha wakati wa rongo ministre de la santé quand ce shela nai wajuha wando namba kartswelewa ezi serikali zontsipia wanondo hao ni sawa ta serikali wetso rongo ministre handa bisuzu nyumba ligarili tulomundo na goa balazima kartasi wakaone soka releme wano koloni hakaye mrola ko tumluka emanalo wazire ni saa wa Faransa ndo amba wana mundrengi wakati huo ligarili menyewa libisiwa inyumbai itulamu eze ndongo hizo bakartsu zindazi jazijiri karajajo anza zijiri shekazi jiri karno shangaya hakawa ndo bano ranzora swili ensi sayo swili daraja ngwadunga oze seri haba hatimbi zilo harmaze tele zenongo ziona wabaha ngizo hamande zitabiri zona harmaze filmu na zirendi handongo za kweli amjibu masuala meliaoni swabani wasaya dia usu commissaire de finance yaone sio ka harmaze ndongo za jiri nzwani zinu kweli emroi ha finance wanuramba ma insurgé wanuamba ma terroriste au ma rebeli deni dzina lanikiwa ukeni akanikale dzina ngene shatsongeza serikali wamba ma terroriste wanrwa jina wamba ma insurgé wasa wamba ma rebeli sikarsu jueda raje hao akwanda no karjawa na tanaleo kabatsi mndu yaona suraya ya huwa ndwanu ekweli ya undrao abengi abo mimi zonjua ni saba nondoka ni sarlo harma ndongo za siasa wanrwa serikalini na walo wonze wa remao yes ni za haja otsamba zinu wanrwa zifanya ndwa ni opposition wanondo wandu watawa mrounu wanondo wandu wafanyaze pancarte zinu wanondo wandu watoaze tract zinu wanondo wandu walo kinyume nasi ndo watsongeza zinu izo desari hunda harimo banura wasuli banuka Dr Salami hafungwa okeza roha nduka Salami ndi ya puo wandu izo desahamba ni serikali wende wa teo lidahasha linu wangamize nzwani majia tsinzwa mwenje utsinzwa wandu waze wa ulwawa abwezi wamba izo shakartu jueza kweli na Salami bahe hubo ya hambwa hatawa we hambwa endi hapo wandu wanisokano njata wangarmoshe siwa shangu na minga mjuani ya haki yangu atampa kani njajo tawa na minga mwanilo haki ikange lazima ni jibehe nga mjojibehe hajibehe abo hakanzao ni soka katsina ndongo onoamba inarina sero proche katsina ndongo ya ziremao ya ziri yao akangu joka kajafanya ndongo abo hajibehe gabo swala ya bili shange tsanganya hona yinu yo doka wandu wanu waroha henda maore alidini inu monano wahe ma député hunu Faransa ya ngimeni inu armas déclaration zakafangishi ha ministre de l'intérieur wa ngimeni Christophe Castaner hawani soka e Hawaii vumiao harwe maswa ya Komori ngari ya dungao ngari jua wezilonzwani ngari jua hawa kasara mama hadi sina serikali ya Komori na singa jua jonzwani shawandu warohanzwani henda maore pour des raisons sanitaires wakoza waulwawa wandu wao ritsaha imadhamana wa Faransa ministre de l'intérieur mwahundi ya hamba walo maore wa warenge waondu wa hamba officiel abengenga wadu ngaze kwasa wakoza watsube washawajibe ha ukanga onoka ngilazima wende wa soigneo wende watiwa haizo harmesu alainu ngirajia haku okanga mzima yao nesoka eni wakatajo hasuli maore abamwanzo ni shahidizie mndu yao salisu alainu lahema insurgé no enda maore hambeni wakati njo hasuli maore ngamjo hamba zenongo na bilo ni president katsujo ka kweli garjo zidunga ezao hambuka wakawaili wahondwa ni rais wa daula hena mndu ha propose wa heni hemru hambilo kangu jonikiwa rali zuhima janamane no yambe Salami dia fanya zenongozi abengabo katsujo kazo kweli akasi no shahidi kartu kazo ndrabu shaho zambala zimaramba wazijua shahambeni sukwa jo hasuli maore ujo zamba wanduwa zijua abengabo ya mjo kazabo na mzantosi kabla samani Yusuf mzantosi kabla rejaunika zatuwa ntu zambe na suala ndio kwa sababu hini mtu ya fikiri namna joka jibu la ulokaya zinogozi jiri mzwani tagia nga maandamano haina siku nga wizo nsipia ama bale suala wa kumurajuzi sawo lilo zero ila fetio kaya usiku
rais mzamani sambia kaunja Komori ipari hano ka usiku dzima uo tena azali akaunja Komori usiku uo sambi harengwa no binadamu la watipia wanungo jisho binadamu la ngoda hubi atampakale wewe meziragumna atampakale watu juhawa wajoba nusambalio le swala la loi juzi sawa ela vili est-ce que azali kajarenga revanche hehe uno binadamu la waja wakorenga sambi ikemba no hapa hango mlibe ukayajonese kaba mimi